fresh bɛ se arabu la ni yiri fu trop ka taga se trop mais mun na bɛɛ ye yiri fu de se bi peut-être dɔw yɛrɛ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ e yɛrɛ de mɛlɛkɛ ka di mɔgɔw ye donc ni e tɛ yen dɔrɔn e ka absence dɔrɔn comme tata pom na Ramsès de voilà mɔgɔw bɛ Ramsès fɛnɛ kun ye cogoya min na a kɛra cogo cogo groupe la o mɔgɔ kelen bɛ k'i ye o mɔgɔ kelen bɛ k'i ye ko se ka k'i ye se ka na k'i ye o mɔgɔ kelen bɛ k'i ye donc ni ne tɛ yen de attention tɛ groupe kan sinon groupe ma taa sɛnɛ ba ye la groupe ka foyi ma jɔ dɛ o faamuna groupe ka foyi ma jɔ o faamuna sisan maintenant an y'a ye k'a fɔ groupe commencera ka fanga commencera ka na bin kan Keji commencera ka single bɔ non mɔgɔw bɛ fili la o yɔrɔ in fana na groupe b'a tan ni fila la Keji bɛ solo bɔ Keji bɛ solo bɔ voilà mais groupe fanga de tun ka bon ka tɛmɛ Keji ka solo kan non Jɔlɔkɔ tun ka bon ni Keji Jɔlɔkɔ tun ka bon ni Keji ah bon malheur au certifié ça cogo di d'accord explique-nous Jɔlɔkɔ ma deli ka bonya ni Keji cogo di parce que fɔlɔ yɛrɛ n'i y'a jateminɛ ne tun bɛ wele kasi la ne kelen tuma caman ni kasi tun bɛ fɔ a fɔ k'an ka Keji kelen ka wele ne de bɛ imposer parce que n bɛ siran o bɛ kɛ waati jumɛn kɔnɔ parce que i bɛ ka an bɛ ka tan kɛlɛ Jɔlɔkɔ ko kɛlen don tan saba de tan fɔlɔ wagati min na a bɛ sɔn ta k'u yɛlɛma c'est à dire a bɛ masa sumi ninnu fɛn ninnu ka sɔn a y'u yɛlɛma ni wagati min o wagati Keji tun bɛ na solo la Keji de tun sigilen don kosɛbɛ mais aw bɛna bouche bɛ ninnu au contraire e bɛ ka wagati min yɛrɛ fɔ o wagati de la Keji ka solo kun man ca Keji tun tɛ solo ba kɛ wagati min a bɛ fɔ DJ Keji ka fɔ k'a di o ni man ka se k'olu kɛ ko minɛ k'o fɛrɛ kɛ DJ Keji vraiment voilà donc i yɛrɛ ɲɛmaa ya o e yɛrɛ bɛ ka olu sɔn ninnu tun ye fili olu de tun ye o mɔgɔ bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ko o de ye Jɔlɔkɔ yɛrɛ o de ye Jɔlɔkɔ fanga di Jɔlɔkɔ ma Jɔlɔkɔ ka tila ka na maintenant fanga ta sisan aw bɛ na ni bouche bɛ ninnu ni fɛn ninnu ye ka clip duman ninnu fɛn ninnu k'o la wagati min na Jɔlɔkɔ nana Keji o ka o temps dun bon o kɔfɛ de sisan Keji nana tuguni ka bɔ ni solo wɛrɛw ye ka sɔrɔ ka Jɔlɔkɔ ko dun n bɛ ka nin temps saba de fɔ sisan groupe kɛra cogo o cogo mɔgɔw bɛ sigi ka kelen ka action kɔnɔ dɔw bɛ yen mɔgɔw bɛ sigi k'o kɔnɔ mɔgɔw pereselen don k'u ka œuvre kɔnɔ hali dɔnkili la n'i y'a jateminɛ ni a sera yɔrɔ dɔ ma dɔnkili u b'a fɔ bɔn ne pereselen don ka karisa couplé de kɔnɔ i m'a faamu o diyagoya ye o t'i n'a fɔ ko n bɛna n yɛrɛ bange mais depuis au début mais o de nana ko yɛrɛ tiɲɛ o de nana ko tiɲɛ parce que ni sisan de an kɔrɔbayalen de ne y'a ye k'a fɔ i tɛ se ka jɛkulu foyi sigi ko leader t'a la ne ka erreur kɛra o de parce que au début ne m'a yira k'a fɔ ko Keji de ye leader ne tun kan k'o de yira depuis au début parce que tiɲɛ yɛrɛ la Keji de tun ye leader ye ni Keji sɔnna o Keji ma sɔn o guruguradenw sɔnna o ma sɔn o Keji de ye leader ye Keji de ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan Keji de ye groupe tɔgɔ da Keji de ye groupe sɔnw dilan Keji de tun bɛ ka tila ne ye dɔ k'ale Jɔlɔkɔ manager a la n'i ye weleli kɛ ne de b'a discuter donc jɔn yɛrɛ ni leader ka kan ka tɛmɛ Keji voilà n'i ye ne ɲininka ne ka erreur kɛra depuis au début ne m'a yira parce que ne yɛrɛ ka éducation tɛ ne permettre k'an jɔ mɔgɔw cɛ la ne de ka fisa ni bɛɛ ye ne ka fili kɛra o de donc yen de a yira k'a fɔ ko bon an bɛ se ka nin kɛ karisa la i m'a faamuya donc ne bolo depuis au début ne de kun kan ka fɔ voilà c'est moi le chef parce que n'i y'a mɛn groupe caman ta k'a lajɛ chef bɛ yen a b'a ta leader ka sira de ma soit i bɛ taa soit i bɛ leader bonya soit i bɛ taa bon ne de nana ye plein pouvoir di bɛɛ ma tellement siranna Kati a kana na fɔ ko nin cɛnin bɛna i yɛrɛ kɛ kuncɛba ye parce que sɔn dilanna ale de ka ordinateur la mais sirann'o min ye a ma tila ka taa k'o to mɔgɔ wɛrɛw nana don u kun na ko Keji in filɛ nin jamanaya min na dɛ a bɛ k'i jama parce que se b'a somɔgɔw ye et puis sɔn dilanna ale de a kɛra ten a fɔra ten a bɛna fɔ u bolo ɲɛsin commencera fɔlɔ ka diri bɔ a la fɔlɔ diri bɛ bɔ groupe la wagati min na an ye sɛgɛn min y'an ɲɛ la Ala de b'a dɔn a tɛ dɔn
parce que on a diri yɛlɛma ka kɛ victime de ouais o kɛra voilà an bɛ ka diri kɛlɛ parce que se de tɛ dɔw yɛrɛ ko dɔw ye kuma parce que dɔw yɛrɛ fɔ ko ni aw kun taara dɔw yɛrɛ n'aw kuma kun taara dɔw yɛrɛ concert kɛ yɔrɔ la n b'a fɔ u b'a fɔ cogo min na yɛrɛ ko n'a kun taara concert kɛ yɔrɔ la ko bɛɛ kun bɛ girin ko ni diri ka yɔrɔ kun sera i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na ko ni diri ka yɔrɔ kun sera ko non ko bɛɛ kun bɛ kule diri k'o de digira keji la k'o de ma bɛn keji ma non au contraire ne yɛrɛ bɛ ka diri tɔ sankɔrɔ ta d'accord o faamuna waati b'an kɔ la sisan baro baden bɛ yen kuma camanba bɛ yen bi keji an bɛ n'i ka dɔnkili dɔ lamɛn n b'a kun tigɛ n ti caman joue a la dɔnkili nin diyara kojugu et puis keji ye arabu yɛrɛ de kɛ nin kɔnɔ mɔgɔ caman ko ko ni keji nana ko n ka keji ɲininka ko pour ka keji a dɔnkili ta cogo yɛlɛma an ka lamɛn tan an ka fan musa ko kɛ ka yira ni tɛ se ka fulo kɛ k'a tulo ci mariya ka jɛtili kucu san kelen bakadaji mana tali ni ala cɛ ne makari Amine mais n'a fɔra ko e ni cɛ jɛra cɛ bɛ diɲɛlatigɛ ko bɛɛ k'i ye a bɛ furu sɛbɛn ka d'i ma a b'i dɛmɛ ko caman na a bɛ hakilinaw d'i ma a bɛ t'i fɛ yen c'est à dire que e bɛna k'o kɛ e bɛ ka jɔn tan sisan ka fulo sɛbɛn a fɔra a ko k'a ye furu sɛbɛn ka d'i ma ko a ye i dɛmɛ ko caman na fulo sɛbɛn k'a ye fulo sɛbɛn ka d'i ma k'a ye depuis ne bangera mɔgɔ ma deli ka fulo sɛbɛn ka di ma Gaston ma deli ka fulo sɛbɛn ka d'i ma depuis ne bangera jumɛn fulo bon an t'a dɔn ko a ko ni bɔra ka jouer sisan jɔn bɛ sɔrɔ keji yɔrɔ kɔni a yɛrɛ kɔni ma nin sɛbɛn minɛ parce que a taalen don la a tila nin sɛbɛn yɔrɔ il faut k'i sa i tɛna nin sɛbɛn donc sisan keji ka force y'o de o yɛrɛ de min bɔra ka jouer sisan m'o kɔni sɛbɛn an k'a kɛ a y'a sɛbɛn capacité yɛrɛ t'a la parce que mɔgɔ min tɛ capable ka texte sɛbɛn ka di keji ma ne bɛ k'o tigi ye o bɛ ka kɛ cogo min na moi je pense que i yɛrɛ k'a da i ɲɛkɔrɔ ka analyse kɛ quoi analyse kɛ dɔrɔn mɔgɔ min bɛ se ka texte sɛbɛn ka di keji ma keji min an bɛ kɛlɛ la album bɔ k'a daminɛ depuis titre fɔlɔ fo 15e titre a bɛɛ jara mɔgɔ min bɛ se ka texte sɛbɛn ka di o ma o ka laban tan ka laban cogo di tan o ma laban cogo di mun bɛ ka kɛ jumɛn bɛ ka kɛ e bɛ jumɛn na kan musicalement il est mort musicalement il est mort baro de daminɛ tɔ filɛ nin ye keji mais keji e ni gospel kun ka di depuis ala y'a da a ma deli ka texte sɛbɛn mais a kun ka di depuis ala y'a da awɔ an ye jɛ kɛ ka a ye jɛ kɛ yɛrɛ yɛrɛ jɛ dumanba mais nimisara la bi cogo di parce que i b'a dɔn n bɔra ka min f'i ye ni ne ni mɔgɔ bɛ jɛ kɛ ne bɛ n yɛrɛ e de sera e de peresera mɔgɔ bɛ ale de peresera ma n bɛna ni histoire ye ko in bɛɛ daminɛna min fɛ ego trip a ka ego trip t'a dɔn a wagati concours nasugu dɔ de tun bɛ yen hakili tɛ fɛ hip hop star wa ou bien awɔ Yelifuga hip hop awards ayi awards tun tɛ concours sugu dɔ de tun bɛ yen a tun bɛ kɛ palais la wayi a bɛ kɛ hip hop star de awɔ hakili b'a la ego trip in parce que ne ye mɔgɔ dɔ ye awɔ hali ne yɛrɛ terikɛw tun b'o mankan ci ne la quoi parce que ne ye min faamu tagalen ɲɛfɛ ne na min ye an ka milieu kɔnɔ ja n'i sɔnna mɔgɔ ye i man kan ka fɔ a ye c'est à dire an ka fɛn in laada de y'o ye ja ne de tun t'o dɔn i m'a faamuya donc Malakabu laada de ye voilà ne bɛ kati de o ne bɛ min dɔn ni i ye mɔgɔ ka fɛn dɔ ye k'a diyara i ɲɛngoya t'a la hasidiya t'a la i b'a apprécier mais ja kɔmɔ de don o man ka kɛ quoi ja n'i y'o kɛ de o de b'a jira k'a fɔ k'e tɛ vrai joueur
donc son ne son in de mɛ e ko tripui voilà parce que fɔlɔ ne tun fɛn fɛn ye panga putini de ma i m'a fɔ ma fɛn ni ninnu tile kelen ma deli ka ne don awɔ mais blocu kun b'u la awɔ ne tun b'u respecter parce que blocu kun b'u la awɔ clip in yɛrɛ tournage ni fɛn ninnu blocuba kun b'a c'est la vrai donc ne nan'a ye ne kuma la ne bɛ jɔn ala fɔ parce que côté visuel o élément commencera dɔrɔn ka sin ka jɔlɔkɔ dan ten ni clipu ni blocu ni alors que jɔlɔkɔ kun b'u kan i ma or que anw b'u kan awɔ mais comme anw mabɔlen don capitale la dɔɔni awɔ donc et puis a kun t'u arranger ouais an ka na u ka terrain minɛ terrain kɔnɔna la ouais donc ne ye ko tripin de mɛ donc ne ko n ko cɛ n ko ja jo in filɛ nin n ko a ja kelen fana bɛ se ka fɛn dɔ kɛ i m'a faamu awɔ donc ne bɛ sɔn mɔgɔ ye ne b'i ka sɔnw lamɛn ani fɛn ninnu ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ awɔ ka ninnu ye ko n bɛ gɛrɛ u la awɔ a labanna kɛlɛ de la jɛsɛti kelen in da la yɔrɔ min bɛ Atlantis awɔ o da la donc a labanna kɛlɛ de la e tɔgɔ parce que ni ne ye ne bolo i ye ne ɲɔgɔn cɛ ye Americain standard de bɛ ne bolo vraiment n bɛna gɛrɛ i la karisa n'i ka nin lamɛn ouais a jara d'accord pour moi o tɛ fugara ye o cɛya dɔ yɛrɛ voilà donc o don yɛrɛ a y'a sɔrɔ ne ni n ka jo dɔ de tun don heure kelen ka bɔ Dar es Salaam ko in caman daminɛ n'olu ɲɛna a don a kɛra kɛlɛba de ye parce que u ka jo kelen bɛ yen u nana u bɛ kuma dɔ fɔ heure kelen bon o tɛ sɛbɛkoba ye ten donc ne ye ko tripin ye ko tripin diyara ne ye a y'a sɔrɔ n bɛna histoire bɛɛ fɔ bi awɔ n tɛ fɛn hali da maga mɔgɔ caman tɔgɔ la n bɛna awɔ a bɛɛ fɔ ne ni Papito diyara ale ɲɛ ouais n b'a faamuya awɔ donc Papito de sababu la ne siɲɛ fɔlɔ ka se a fɛ yen n'i y'a fɔ Papito de d'accord i m'a faamuya awɔ parce que mɔgɔ ni ne b'i ye telew ni fɛn ninnu na awɔ a ka di ne ye k'i yɛrɛ awɔ ka ni ne b'i kɔrɔ sisan i yɛrɛ ye mun ye quoi parce que an bɛɛ personnalité fila de don an bɛɛ la c'est vrai i m'a faamuya télé keji bɛ yen scène keji bɛ yen mais ani keji b'u ka so o keji fana bɛ yen quoi donc don na dɔrɔn parce que ne tun bɛ bɔ so ne tun bɛ taa Papito de fɛ yen an bɛ mouvement kɛ olu ka empire ko wagati ninnu awɔ voilà wali o wagati mɔgɔw bɛ mankan ci ne la munna i bɛ t'i yɛrɛ sun don Bamakɔ ninnu na munna i b'a kɛ tan munna o bɛɛ kun i bɛ ka ko dɔ ɲɛɲini voilà ayi o yɛrɛ tɛ pour que a filini dɔrɔn quoi a mouvement kun ka di ne c'est vrai ye i m'a faamuya parce que ne mɛnna Kati kɔnɔna la ni mɔgɔ mɔgɔ yalala ne b'a fɔ ko kɔgɔ bɛ fɛn donc ne fana bɛ fɛ ka taa milieu dɔ kɔnɔ n bɛ taa ɲɔgɔn wɛrɛw sɔrɔ milieu min d'accord donc ne tun bɛ Papito de fréquenter donc don kelen à chaque fois ne b'a fɔ Papito ye n ko non n ko jo ye n ko fɔlɔ ne tun bannen la n ko mais n k'a ka fɛn ninnu n ko c'est bon parce que ne tun bɛ n yɛrɛ ye RR de parce que Sidiki ye n terikɛ ye i b'a ye n terikɛ ye donc ne t'a miiri yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ ko ne ni ninnu bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na ou bien ka fɛn kɛ ghetto mamu ni ghetto kafiri mɔgɔ depuis ne yɛrɛ y'a essayer ka gɛrɛ n'o kɛra kɛlɛ ye donc pour moi a bɛ ninnu yɛrɛ kunna k'i y'an ennemi de donc don na vu que e ni ninnu gɛrɛlen don RR manu gɛrɛlen don ɲɔgɔn na don na de ni Papito ka baro bɔra a kɔnɔ Papito ko ko comme u bɛɛ ye kalabankaw ye donc Papito ko 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 ale ka joli don kɛ ko n'a ka di ne yɛrɛ k'an bɛ wuli sisan ko k'u sigilen bɛ da la k'an bɛ tɛmɛ sisan ko wɛrɛ donc a wagati an mouvement n'an taara ɲɔgɔn fɛ yen an bɛ manaw fa u sisiw ni fɛnw an bɛ activité voilà donc ni Papito taara o kɛra an siɲɛ fɔlɔ ye a don yɛrɛ an ma baroba kɛ foyi donc a tɔ kɛra ne taara Papito fɛ yen tugun Papito b'a fɔ cɛ an ka tɛmɛ gaz fɛ yen ou bien i bɛ fɛ an ka bɔ an ka taa yɔrɔ jumɛn peut-être an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔw fana na mouvement nana an nana don ɲɔgɔn na ten pour que ka an ka don ɲɔgɔn na yɛrɛ yɛrɛ DJ Max ni DJ Bako olu ye fɛn dɔ kɛ Kayi nin bɛɛ kun kɔfɛ an kuma kun t'an cɛ ani Papito de b'u ka kulonkɛw kɛ u b'u ka fɛnw fɔ an ka don ɲɔgɔn na yɛrɛ o kɛra DJ Max ni Bako ye concert dɔ de kɛ Kayi o ye keji kelen de ye i m'a faamuya o ye ne kelen de ye invité donc ale ani Pao Gemzi je pense Tchétchénie kun b'a la Tchébolo ani an hakili tɛ est-ce que Lefu fana kun t'a la non Lefu kun t'a la Lefu kun bɛ min na o y'a sɔrɔ an jara yɛrɛ o fo ne ni Lefu ni Memo ni Nege Jazz ninnu don o y'a sɔrɔ an jara yɛrɛ donc ni pour que an ka don ɲɔgɔn na yɛrɛ an bɛɛ taara kari kelen de la donc an yɛrɛ bɛɛ sigilen ne yɛrɛ tun bɛ k'a fɔ n terikɛ ye n ko cɛ n ko nin y'an ka mɔgɔw ye dɛ ghetto ka firi n ko e muru ni bese ne yɛrɛ an bɛ to k'o manamanakan fɔ donc pour moi bɛɛ bɛna taa an ka sira fɛ si tɛ kuma si fɛ
donc an sigilen bɛ an bɛ ka kari kɔnɔ kari wulili kɔnɔ donc cɛcɛnin de ko keji de don ne ko n ko keji de don ko cɛ ko keji ko cɛ yɛrɛ bɛ na dɔrɔn k'i sumaya k'a k'i b'a fɔ k'i tɛ mɔgɔ dɔnni ye quoi automatiquement cɛcɛnin ne bila à l'aise donc o fɔlen dɔrɔn gasi yɛrɛ sera ko cɛ keji cɛ ne sigi an yɔrɔ kɛ an ka baro kɛ ka n'i yɛrɛ déranger sa a bɛ tan donc an yɛrɛ ko Maliara Bugu baro daminɛ i m'a faamu yen de yɛrɛ an commencé ka Sidiki ninnu ka baro kɛ Iba ninnu ka baro kɛ donc ne yɛrɛ ko mɛ mun na nin kɛlɛ in nafa jumɛn bɛ nin kɛlɛ in na i y'o fɔ donni kama o don kelen de fana an selen ka yan logera yɔrɔ ma a su kelen de gasi da y'a fɔ ne k'ale yɛrɛ ka yɛrɛ vu ka yɛrɛ Sidiki ka bitiki la an si ma sa o hali fɛn tan an si ma sa an bɛɛ bɛ yan cɛ ja tuma kasi bila Sidiki ko la ne de ko n ko vraiment n ko nin ko ninnu a ye ninnu dabila an ka ninnu dabila quoi parce que ne ɲɛ bɛ Américains bɛ évoluer cogo min an ka évoluer o cogoya ninnu na quoi ninnu ko ninnu bɛɛ c'est enfant tɛ donc an ye baro kɛ ne yɛrɛ ni Pawo ye baro ba kɛ o kɛra ne ni Pawo siɲɛ fɔlɔ ye ka baro kɛ an bɛ ka baro kɛ o to tunu ko ni fɛn ninnu kan parce que o wagati y'a sɔrɔ an bɛɛ ka influence ye Lulu ninnu donc an y'o o concert kɛ ten bon n t'a dɔn il me semble que o y'a fɔ erreur mɔgɔw fana ye wa keji y'aw janfa parce que keji ni ninnu yera yan fɛ ne ni hɛrɛ farala depuis i m'a faamuya donc il me semble que o y'a fɔ olu fana ye donc depuis o wagati de e fɛnɛ parce que o ko keji bi ko paro la k'a bɛ erreur ko paro la k'a bɛ mais o fɔbaga tun ye Gasi yɛrɛ ye parce que mɔgɔw ma fɛn kelen de faamuya ale la a ɲɛ ka bon a ɲɛ ka bon c'est-à-dire mɔgɔ min b'a kɛrɛfɛ a tɛ fɛ o ka kɛ fɛn donc a m'a profité kolonkɛ fɛ ni denmisɛnninw bɛ yen comme kolonkɛ b'an cɛ m'a fɔ i kɔgɔden i tɛ kɔgɔya la anw ni erreur mɔgɔw nɔfɛ a k'i profité kolonkɛ la pour que denmisɛnninw bɛ taa n'o titre ye a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la keji ye kɔgɔ yɛrɛ de parce que a filɛ ka fɔ a yɛrɛ ye a jɔlen or que ne bɛ k'a minɛ ni kolonkɛ ye a tigi yɛrɛ bɛ k'i profité ni kolonkɛ ye a tɛ sɛbɛ ye mais a b'a kɔnɔ a bɛ ka ne dénigrer mɔgɔw ɲɛna mais ale bɛ k'i ta kɛ kulonkɛ ma a b'a kɔnɔ ale ka ta kɛ kulonkɛ mais sɛbɛ de don ok parce que tagalen ɲɛfɛ ale a kun nana ye k'a fɔ ko ne ka misɛn c'est à dire a kun jɔnna ne la an donnen ɲɔgɔn na de a nana ne yɛrɛ fana ka force caman dɔn ne yɛrɛ fana ka intelligence ne ka inspiration dɔnkiliw la a n'a ye i ka pouvoir d'achat tiɲɛ na nin cɛnin minɛ k'a kun fɛ ni parce que wa pouvoir d'achat parce que ne bɛ gulɔ san i m'a faamuya ne bɛ gulɔ san ne tun bɛ jeni de kan i m'a faamuya donc ne yɛrɛ kun nana olu bila level dɔ la ne nana ye k'a fɔ ne yɛrɛ b'olu kan c'est jakumawaya in de y'o kɛ donc sisan n'a o y'a fɔ u nana fɔ Sidiki ninnu ye de waye keji y'aw janfa keji ye janfanci de yɔrɔ i b'an ka milieu in ko dɔn or que o y'a sɔrɔ an bɛnna a kan de an bɛ segin dɔrɔn ne yɛrɛ bɛ se Sidiki fɛ yen ne y'a fɔ Sidiki n ko bon tiɲɛ na ne ni ninnu ye baro kɛ ne tun bolo ko in bɛ niveau min na ko in tɛ ten parce que tiɲɛ yɛrɛ ŋaniya ɲuman bɛ ɲɔgɔn na tiɲɛ yɛrɛ k'a fɔ ko o début Sidiki ye ne bonya yɛrɛ yɛrɛ kojugu i m'a faamuya bon n tɛna mɔgɔ commentaire a fɔra ko n k'o dabila n tɛna mɔgɔ commentaire donc histoire kɛra ten de an seginnen ka bɔ Kayi je pense à dugusajɛ filanan Gasi taara ne fɛ yen hali sini hakili b'a la ni job fɛn cɛnin Jos min bɛ bɔ Cité Farako la a bɛ Faransi sisan donc n taara an ye baro kɛ o y'a sɔrɔ ne tun kɛlen ka yɔrɔnin dɔ labɛn ka n ka matériel sigi yen an ye baro ni fɛnw jɔlɔkɔ fitinin Gasi nana o wagati de mais kɔfɛ ne tilara ka n'a ye ja ale ka objectif kun ye Gasi fitinin keji donc a bɛ i n'a fɔ ne de ye n ka groupe imposé o ma diya ye mais a tɛ se ka kɛ ka fɔ o ma diya ok mais objectif ye keji i ni keji fila dɔrɔn ne ka baara kɛ d'accord donc kow nana ten cogo la ne filɛ ne bɛ ni ne kɔni nɔrɔla mɔgɔ la ka ban dɔrɔn ne nɔrɔli la donc ne bɛ taa an t'o de la sisan ni coup d'état ko in nana kɛ coup d'état kɛlen sisan la paix dɔnkili in kɛra Mabjɛk fana nana keji a mafia e de tun tɛ kɔgɔya la karisa ninnu ni karisa ninnu nɔfɛ i m'a faamuya donc o fana gɛrɛ wulila kura ye o fana gɛrɛ wulila kura ye donc ale yɛrɛ kelen de tun bɛ n'a fɔ ne ye cɛ ka n'i ta ninnu fɛ
di filɛ nin ye éducation jɔn mun n'o fɔ bon ne tɛ a tɔgɔ répété li man ne vraiment ne bɛɛ b'a dɔn an ni mɔgɔ kuma la ale kelen de tun b'a fɔ ne non nka kan'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ jugu ye sa ninnu filɛ nin ye u bɛ fɛ k'i kɛ tan k'i muruti pour que i kana t'anw fɛ yen bilen pour que i kana kɛ tan donc a b'u lavage cerveau ni kɛ ne na ne laloma ye ne bɛ tugu kɔ tugun ne bɛ to o adamadenya in na o ko an bɛ magi clochard ni ɲɔgɔn cɛ donc ja ne de bɛ nin bɛɛ la ne ka image de bɛ ka nɔgɔ i m'a faamuya non seulement ne yɛrɛ ka manu kati olu bɛ ka olu diminen don olu bɛ k'a fɔ ko ne bɛ ka n yɛrɛ ridiculiser ne bɛ ka n yɛrɛ rabaisser ninnu nɔfɛ yala la mais en même temps olu kelenw fana bɛ ka ne rabaisser mɔgɔ wɛrɛw ɲɛna tuguni u b'a fɔ e ɲɛna tu u bɛ taa fɔ yan fɛ ca i m'a faamuya ok sinon e bɛ ka min fɔ nin tan keji de bɛ se ka texte sɛbɛn ka di mɔgɔ ma tiɲɛ yɛrɛ la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn keji de bɛ se ka texte sɛbɛn ka di mɔgɔ ma mais ne bɛ ninnu dɔn de i m'a faamuya ne bɛ ninnu dɔn ye ko n tɛgɛ ci mais bi an bɛ don min na i ko bi foyi tɛ se ka fɔ k'a daja keji la bilen parce que adamadenya de y'a dun keji ye menace de menace c'est-à-dire ne ye menace de c'est-à-dire côté talent i m'a faamuya n'i y'an ka génération ta k'a lajɛ bi c'est à dire chance ye mɔgɔ kelen min bolo ka bɛɛ dan bi international c'est clair donc sisan e bolo e ɲɛ tɛ ko bɛ ka kɛ cogo min na fo éléments bɛ ka alliés ɲini u dɛsɛlen bɛ ka alliés mɔgɔ wɛrɛw la parce que kɛlɛ kɛcogo t'olu yɛrɛ bolo bilen donc e bolo u ka bali bɛɛ cira ka ban de kelen ni keji kelen kɛlɛ tɛ yen bilen n b'a dɔn ne bɛ ka fɔ voilà donc fo ka taa nin titre ninnu créer n delila ka nin kɛ ka di nin ma dɛ n delila ka nin kɛ ka di c'est enfantin i m'a faamuya c'est enfantin depuis keji de b'a sɛbɛn ka di mɔgɔ ma mɔgɔ t'a sɛbɛn ka di keji ma an ka jɛmu sigilen yɛrɛ tun tɛ dɔnkili dilan yɛrɛ pour que k'a yɛrɛ la ko nkalon don fɔlɔ jɛmu sigilen don bulon min lɛsogo dun mais jigɛlama ye cɛ wa cɛ don ayi cɛ de don a dɔw tun bɛ ka na ka bɔ kayi u tun bɛ ka na ka bɔ kayi u jɔ ne fɛ yen hali sini hakili b'a la cɛnin min bɛ to ka arapan noël kɛ tan o don ka arapan noël de tun bɛ ne ka mobili de taara u bila bamakɔ a don donc a nana u y'a fɛn ka ko a ye sniper ninnu yɛrɛ gɛn ka bɔ chambre k'olu ka bɔ donc a kelen da sɔrɔ a yɛrɛ da la ne ka chambre donc a essayé de k'a bɛ douche de k'a la ka dɛsɛ ka douche in fa donc a ye ne wele ka na ko ne de la cɛ man cɛ b'a dɔn cɛ fɛn jigalan bɛ k'a la donc ne yɛrɛ yɛlɛla wa ne ko cɛ n'i bɛ sɔn k'a fɔ ne k'i tɛ se jigalan kɛ cogo la e bɛ ka mɔgɔw tan su fara tile kan e tɛ se ka jigalan k'a la i yɛrɛ a yɛrɛ bɛ a ka kuma se ka kɛ tan ni kuma min dama la cɛ k'an bɛɛ b'a dɔn se b'i ye an b'a dɔn i fanga di nin kɛ na i ka bɔ mɔgɔ da la cɛ donc kow tɛmɛna quoi moi je pense que an ye cɛbakɔrɔw de ye ama c'est pas la peine an ka n'an jɔ bilen ka olu fɔ n ye nin kɛ karisa ye n ye nin kɛ karisa ye olu y'an faralen musow kan c'est vrai musow de b'olu kɛ n delila ka n ka mesi sigi ma n delila ka n ka nin kɛ tan ale yɛrɛ ni ala cɛ ani ne min tɛmɛna an cɛ a wolo d'accord Keji i y'a fɔ i ka laseli dɔ la ko hali i den k'a man di i den ni talibi den ka cɛ n'a sara ɲɛ n tɛ taa suli yɔrɔ la ni sara ɲɛ a kana taa bon nin kuma in Keji nin kuma in a balila maliyɛn bɛɛ la parce que maliyɛn bɛɛ ko Keji ŋaniya bɛ cogo min na a jɛlen don cogo min na ko Keji ye mɔgɔ ye mɔgɔ min yafa ko Keji de bɛ yafa dɔn ko Keji de y'a essayé wagati la ka Mali rappeur bɛɛ bɛn ko o de nana kɔgɔya in tɔgɔ da la parce que a tun bɛ fɛ de mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ kɛra cogo o cogo muruda dɔw bɛ kɛ mɔgɔ la dimi dɔw bɛ don i la a bɛ se ka kɛ i bɛ ɲinɛ de mais c'est à dire i bɛ yafa mais i tɛ ɲɛ olu bɛ kɛ par exemple ne bɛna e ɲininka fɛn kelen na e delila ka Keji ye ka jɔn ba dɔgɔya fɔlɔ dɔgɔya u caman ye ko dɔw kɛ na diɲɛ kɔnɔ u ni fagali de ka kan mais e delila k'a mɛn Keji ka dɔnkili jumɛn na ou bien interview jumɛn na ko Keji ko karisa ba bɛ tan ou bien karisa fa bɛ tan ou bien ok n'i ye cɛ ye
cɛkɛlɛ e ni ne de bɛ ɲɔgɔn na ne ba ka mara a tɛ dɔnkili da a tɛ studio yɔrɔ dɔn wa hali n yɛrɛ bɛ nin na yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ a man d'a ye a ye n soutenu dɛ mais ani kun ye se k'a ye n ye nɔ min bɔ dɔnkili la n b'o nɔ bɔ kalan na bon n'a fɔra k'o tigi ne tɛ ka se ka miliyari d'o ma ne tɛ ka se ka etazi jɔ k'o bila o kɔnɔ mais ne de ka tila ka kɛ sababu ye mɔgɔ lankolonw ka tila k'u da sago fɔ o ma cɛ ne denkɛ nin de ye sa surtout so kana filɛ ta u ye ne yɛlɛma ka kɛ sankɛrɛ ye mɔgɔ dusuntan ye ne dusu ka bon ni maliyɛn rapɛr bɛɛ ye bɛɛ b'o dɔn ne la bɛɛ b'o dɔn ne la ko ne dusu ka bon ni bɛɛ ye ne de bɛ se ka ni ye ne ɲininka yɛrɛ ma ko sa dusu bɛ ne dɔrɔn de la parce que ne b'a préféré ka jɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kɔ mais ne kɔni ka dignité kelen in kɔni e tɛ kolon dɔw la quoi i m'a faamuya fɛn kelen min tun bɛ ne ni Talibi cɛ o tun ye bonya de sinon ne t'ale calculer comme n terikɛ o ne bɛ se ka juru dɔ in calculer n terikɛ yɛrɛ ye ka tɛmɛ mouvement kɔnɔ ka tɛmɛ ale kan parce que ne y'a y'a ɲɛ kan depuis an ye ɲɔgɔn dɔn depuis a ye ne ye don ne ka ko ma deli ka diya ye depuis Talibi ye don depuis a ye ne ye don parce que Sidiki tun bɛ ne bonya trop ne tun b'a ye k'o tun bɛ digi yeelenw na quoi parce que u m'a f'u kɔnɔ wa nin cɛnin bɛ e bɛ ka nin bonya ka nin bɛɛ bonya da nin kan o tun bɛ bali u la quoi voilà olu bolo ne t'o bɔ quoi parce que bɛɛ tun bɛ taa a fɔra ko n bɛ kɔgɔya kelen de kɛ bɛɛ tun bɛ to kɔgɔya kelen de kɛ Sidiki fɛ yen bon n'a fɔra bɛɛ bɛ ka taa kɔgɔya kɛ min fɛ yen u bɛ ka fɔ ko ne min ye kɔgɔ ye bi o de tun bɛ sama ne nɔfɛ n b'a dɔn ne bɛ ka fɔ Sidiki tun b'a ka matériel débranché ka taa ne arrêté n ka dɔnkili arrêté so Kati donc pour k'a f'i ye keleyaw nana fara ɲɔgɔn kan de parce que u nana ye k'a fɔ n'an ye bɔda di Keji in ma dɔrɔn hali Sidiki b'i jɔ ka ne tatɔ lajɛ ni bɔda dira ne ma i m'a faamuya parce que de un n yalala n'u ye de deux ne bɛ se ka hali ne kalanna ni n'u ye parce que u ka kalan m'u mago ɲa i m'a faamuya parce que ni ne bolo a ka di ne à chaque fois i k'i ka cɛya quoi ne a ka di ne ka n ka cɛya kɔrɔbɔ de o bɛ sɔrɔ mun fɛ ne ni Talibi de bɛ ɲɔgɔn na ne ni Talibi ba tɛ ɲɔgɔn na donc n'a ka di e yɛrɛ an ka rendez-vous di ɲɔgɔn ma an ka kɛ face à face n'o ka di ye mais cɛkɛlɛ o la n'i ye Keji bɔ k'a bin voilà i sera Keji la ou bien soit i ye classe dɔ bɔ bi Keji ye dɔ bɔ sini i ye Keji ci bɛɛ yɛrɛ sɔnna ko awɔ i ye Keji ci cɛkɛlɛ la i ka ɲi na mais Keji de ni e bɛ ɲɔgɔn na n yɛrɛ n'i tɛ ɲɔgɔn na yɛrɛ n ko n tɛ dɔnkili de da n'i ye n tɛ fitinin kɛ n'i ye o de ko bɛɛ filɛ n tɛ fitinin kɛ n'i ye. e k'i tɛ fitinin kɛ pourquoi parce que n ko a ma ko Iba ka di ne ye n'ale e y'o f'a ye n y'a yira a la Iba ka di ne ye nin mais Iba bonya n'i ye e y'o comportement de yira a la parce que i ye Iba n'a muso dɔgɔya moi je pense que o t'anw ka sira Iba ka fɔ a ye o t'anw ka sira kan donc a kun y'a ka projet ci ma an ka dɔnkili da Talibi de tun y'a ka projet ci ma fo projet fila parce que a ye fɔlɔ ci n ko man diya a ye filanan ci a bɛɛ bɛ n ko hali sini n m'a faamuya donc n nana n bɛ ka baara kɛ sɔn kan kuma n nana ye yan n'i da don Iba n'a muso ka kow la o y'a sɔrɔ e bɛ ka sɔn b'e bolo i bɛ ka partie labɛn a yɛrɛ ɲumanna ko n dɛsɛra de ok donc an b'o bɛɛ bila yen ten d'accord donc ko kun de filɛ ok bon a yɛrɛ maloya min m'an cɛ n ma sɔn k'a fɔ a ye a wele k'a fɔ a ye ko karisa n tɛ fitinin de ye mais n kelen ni Ala kelen parce que ne t'a dɔn ni ne conscience n'olu ta ye kelen alors nin yɔrɔ in na e sɔnna Iba ka jɛɲɔgɔnya de kana tiɲɛ wa ou bien a digir'e la yɛrɛ de ne n'Iba ka jɛɲɔgɔnya e yɛrɛ bolo a bɛ se ka mun de di ne ma ko ne ma min di n yɛrɛ ma e ka dɔ fɔ ne ye kelen dɔrɔn fɔ n ye ne n'Iba ka jɛ a bɛna mun de di ne ma ko ne ma min di n yɛrɛ ma oui i bɛ se ka fɛn dɔ di i yɛrɛ ma mais o t'a bali i ka siran peut-être i ka bon ni mɔgɔ dɔ ye c'est-à-dire i bɛ mɔgɔ dɔ ni fɛn dɔ cɛ mais o t'i bali ka siran a parce que a bɛ i b'a sɔrɔ jɔdanin dɔ b'a la o adamadenya yɛrɛ o bɛ kɛ yɔrɔ diɲɛlatigɛ tɛna dan arabu dɔrɔn na ayi yɔrɔ ni Ala ye sini kɛ n'a di an bɛ kɔrɔ an bɛ denw sɔrɔ olu fana bɛ denw sɔrɔ bon ne bɛ miiri ni long terme de ye ne bɛ fɛ ka ne ye maninka de ye ne bɛ fɛ ka n ka bɔ kɛ ka n ka saya kɛ hɔrɔn maloya sugu dɔw bɛ yen a man ɲi hɔrɔnden ma quoi
ne tɛ fɛ ka don o kɔnɔ o de y'a to hali ni ye ne ba nin ne t'i ba nin parce que don ne tɛ fɛ ka n sigi don kelen ne denw b'u sigi ka YouTube donc o de la hali i ni Gaspi ka classe y'a arrêté non n y'a jɔ parce que a nana somɔgɔ dɔgɔya la i ba cɛ ka jugu i fa ye baara gérant ye olu bɛɛ fɔra m'a dɔn ne y'a fɔ donc bon o de la mɔgɔw ko ko a ye keji bati wa mɔgɔw b'a fɔ ko ne siranna ne b'o siran ye ne b'o fɛ mais ne somɔgɔw ye retiré ka bɔ ne somɔgɔw ye éducation di ne ma ne tɛ n'o tiɲɛ ale dɔrɔn kama parce que u ninnu hinɛ de bɛ n na ne ye n ka vie ta k'a comparer nin kelen kelen fɛn fɛn ka vie la u hinɛ de bɛ n na ok parce que ne ye n fa jabɔ ne ye n ba jabɔ tiɲɛ don j'ai été très bien éduqué oui i m'a fɔ ma ne man k'a fɔ hali n ka dɔnkili kɔnɔ ko n sɛgɛnna ne ye sɛgɛn o sɛgɛn sɔrɔ dɔnkilida kɔnɔ a bɛɛ ye ne yɛrɛ ni ninnu bɛ ɲɔgɔn na ye so depuis ne wolola ne ma deli ka sɛgɛn ye ɲɛ la fɔlɔ tiɲɛ don depuis ne bangera ne yɛrɛ de bɛ n yɛrɛ sɛgɛn ko dɔ la wa n bɛ sɛgɛn wari ko de la sinon depuis ne wolola ne fa ni ne ba sababu la ne ma sɛgɛn ye ɲɛ la n ma kɔngɔ ye ɲɛ la n bɛ fɛn n ka rêve ye fɛn o fɛn ye n somɔgɔw sababu la n y'a sɔrɔ donc i ma tɛ ka kɛ sababu ye ne man ka kɛ sababu ye tuguni k'olu ka éducation bɛɛ kɛ zéro ye tuguni olu ka san joli joli k'e ladi k'e lasigi k'a f'i ye adamadenya ta nin sira de fɛ e bolo un simple Gaspi kan ka kɛ sababu ye ne k'olu ka éducation bafouer jamais ne fa ye école maître de kun ye ala ka hinɛ a la ne ba ye école maître de ye olu ka mission yɛrɛ ye ka mɔgɔw éduquer de a bɛ se k'a fɔ k'olu den filɛ nin dɔnkili dɔ kɔnɔ nin a bɛ k'a fɔ ko dɔ ba bɛ tan dɔ fa ye nin kɛ tan tɔgɔnin nɔfɛ tɔgɔnin nɔfɛ et puis a fɛn yɛrɛ tɛ hali an nafa bɛɛ tɛ nin ye mɔgɔ fɛ mɔgɔya kelen in na n'o sɔn n'a tun b'an nafa bɛɛ tɛ nin ye an bɛɛ tɛ nin ye faamaw fɛ yen nin u ka dumuniw kɛlen n'u ka fɛn na n'a tun b'an nafa donc ni manamanako kama ne tɛna n kamara tolila i ma mais ala barika la an t'olu kɛ an ta fanga dimanche ka sogo dun parce que an yɛrɛ bɛ se ka sogo san voilà donc kama dumanw fɛnɛ b'an bolo minnu b'a kan ye o tɛ tɔgɔ man d'u ye fo u t'u yɛrɛ filmer voilà c'est ça quoi donc ne ka fɛn o kɛlɛ b'o niveau de la d'accord ne commande ne commande i ko k'i tɛ dɔnkilida talibi fɛ i t'a fɛ n tɛ fɛ ka jɛgɛ n'a ye fo ka taa n sa mais n'a nana ka yafa deli fɛ ka yafa deli bon ne bɛ se ka min faamu bon ne kɔni ba ne wuluba n'o fɛnɛ ko fɛn o fɛn dabila n'i fɛnɛ ko wɛrɛ ɲini tɔ kɔni tɛ i kan k'o dabila bon nin ka ɲi na ne yɛrɛ ba a n'a ka ko bɛɛ ale de b'a fɔ he kan'i ta nin karisa ka nin kɛlɛ in fɛ dɛ gɛrɛ a la taa tan ne ni Sidiki kɛlɛ min a bɛ kɛlɛ 15 bɔ ne ba de b'a fɔ he Sidiki i ka jelikɛ de Sidiki i terikɛ de an y'aw ye ɲɔgɔn fɛ yan depuis kow ma se nin bɛɛ ma kan'i ta mɔgɔ fɛ a ye nin k'i la a jo don a jo tɛ o kan'i t'a fɛ a ban tan kɛlɛ ban tan kuma fɛ tan nin kɛ tan Sidiki ka piano fɔlɔfɔlɔ ko keji de y'a d'a ma non piano fɔlɔfɔlɔ tɛ an ye ɲɔgɔn dɔn i n'a concours de la ne de tun bɛ ka piano fɔ o y'a sɔrɔ Sidiki bɛ kora dɔrɔn de dɔn a tun tɛ piano dɔn a ye piano kanu ne de nɔfɛ ne fɛnɛ tun bɛ min dɔn piano la ne y'a fɔ a ye nin fɔ tan nin fɔ tan o kɔfɛ an bɛɛ i n'a jɛko fɔlɔ kɛ ale y'i n'a sɔrɔ filanan na d'accord donc an bɛ ɲɔgɔn fira o defu kɔfɛ parce que ne ma se ka lycée ɲɛ ne kun kunkolo digilen don a y'a sɔrɔ musiko in fɛn bɛ ne nin donc an tora ka ɲɔgɔn fréquenter ne commencé ka donc aw ye ɲɔgɔn dɔn depuis o waati an ye ɲɔgɔn dɔn 2005 je pense 2005 ou 2006 ok i n'a concours la ok d'accord donc il faut ko i ba n'i ba ko ko i ka jɛ bon o bɛ sɔrɔ min fɛ yɔrɔ ne ma fɛn kɛ mɔgɔ si ba la yɔrɔ an k'an to jɛ la an bɛɛ yira bɛɛ baara o preuve yɛrɛ ye an y'a ye lefu y'i classé wagati dɔ la k'i to États-Unis i taara bɔ ye an y'o image ye an taara o y'a kɛ ŋaniya nin kan non lefu yɔrɔ ne tɛ mɔgɔw ma min faamu ne tɛ lefu ka classe yɛrɛ de jate classe ye parce que i b'a dɔn kɔrɔkɛ filɛ nin kuma dɔ la i bɛ bɛɛ frapper pour que mɔgɔw ka tiɲɛ lefu objectif dɔ de bɛ lefu la ambition dɔ de bɛ lefu la ne b'a faamu dimi dɔ b'an bɛɛ la parce que an si tun tɛ fɛ hali an ka se nin âge ninnu ma k'a sɔrɔ an b'an ka rêve dɔw réaliser i m'a faamu rêve fɛn fɛn filɛ anw na nin bi a fɔra ko n ka n'o fana fɔ Sidiki de bɛ k'an ka rêve réaliser bi
a fɔra k'i kana fɔ cogo di kɛ ko n'o fɔ ko ko ni ye documentaire kɛ ko b'i n'a fɔ ko bɛ ka n yɛrɛ lajɛ an fɛn fɛn bɛ vie min nɔfɛ moi ne bɛ se k'a fɔ Sidiki surunyara la parce que ani saraba wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn dɔn ani dugu wɛrɛw mɔgɔba wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn dɔn bon k'a bɔ Sidiki la an yɛrɛ bɛ jɔn na Mali la yan qui est capable à part Keji an yɛrɛ bɛ jɔn ani an ka masakɛ Kamu Musa n ka ɲinɛ ale kɔ Kamu Musa bon ni ne ɲininka yɛrɛ sisan an ka génération na mɔgɔ 3 dɔrɔn de bɛ yen ouais mɔgɔ 3 cogo di mɔgɔ 3 dɔrɔn Keji Iba Wan Sidiki Jalo ɔ ma tali min ni gasi don mais e ɲɛ t'a la wa e ɲɛ t'a la élément min ɲini ka kɛ faamaw ka an ma tasuma lamɛn yan faamaw ka lave gardi u bɛ lave gardi y'a la faamaw fɛ yen mais moi je peux pas te respecter fɔlɔ ninnu bɛ nin mankan kelen ci ne yɛrɛ la i kana boli faamaw kɔ kana kɛ tan mais bi kabako n'a fɔra ko ala ka mɔgɔ sɔrɔ laban an ko ɲuman na vraiment c'est ça voilà mɔgɔ 3 dɔrɔn de bɛ se k'i jɔ n'anw ka génération ye bi wallahi bi d'accord kuma i ka kuma in y'an sɔrɔ lefu de kan i ko ko lefu filɛ ko in bɛɛ da a caman kɛra lefu ɲɛna lefu bɛ bɛn ne nɔfɛ lefu bɛ bɛn ne nɔfɛ par exemple sisan a ye association dɔ fara ɲɔgɔn kan awɔ i m'a faamu a yɔrɔ fɔlɔ kɛra dimanche tɛmɛnen lefu bɛ bɛn ne nɔfɛ lefu bɛ ko in avancer ne de nɔfɛ parce que ni ko yɛrɛ ko k'a bɛ kɛ tɔgɔ tiɲɛ ye kojugu lefu ninnu tɔgɔ bɛ tiɲɛ ni anw ye n ko lefu fana ka kɔrɔ n'anw ye i m'a faamu e bɛ se k'a fɔ e b'a miiri cogo di k'e y'i yɛrɛ di fɛn dɔ ma ko k'a fɔ ko tu as bientôt 40 ans e tɛ se e ma se ka hali biriki 2 sigi ɲɔgɔn kan o fɛn kelen sababu la mais ça fait honte hali k'a bila o la bon ni tɔgɔ tiɲɛ bɛ kɛ sisan lefu ninnu b'a tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ ni anw ye ou bien voilà an kɔrɔkɛ dɔw bɛ yen n k'olu ta kɛ boli yɛrɛ ye olu y'a kɛ olu ta kɛ tunga ye dɔw sigilen bɛ États-Unis Faransi fɛnw na parce que n'i m'a kɛ ten an ka société yɛrɛ la fɔlɔ artiste yɛlɛ don comme malankolon i m'a faamu voilà surtout rappeur dɔw b'a fɔ an ma de ko rappeur ninw sisan de yɛrɛ dɔ bɔr'u la anw tile de nan'u ban sinon rappeur nin de ninnu ye rappeur ninw de ye ninnu ye rappeur ninw de bon ko e ka bɔ o bɛɛ kɔnɔ société kɔnɔ tuguni ka tila ka n'a fɔ k'e tɛ se ka dɔrɔmɛ 1 kɛ 2 ye o baara kelen sababu la bon olu de bɛ ni lefu ye miiri olu de la a bɛ dimi i m'a ye et puis mɔgɔ caman kɛra kuma filafɔlaw ye i m'a faamu an fɔra anw bɛ ninnu de dɔn i gasi ninnu de dɔn gangstayaw ni fɛnw ye stariyaw ye jobaw mais jobaw a cogo di e bɛ se ka tila ka taa tuguni ciyɔrɔ ni teyɔrɔ ye mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen i bɛ k'o de mabalima mais a bɛ mɔgɔ ladimi quoi et puis e bɛ ka tila k'a fɔ dɔ ma k'o ye kɔgɔ ye dɛ e bɛ k'a fɔ dɔ ma k'o ye kɔgɔ ye mais e yɛrɛ bɛ ka tila ka kɔgɔya kelen in kɛ tuguni mais sisan o donc kɔgɔya dɔ ka fisa ni dɔ ye mais sulu jaabi y'o la kɛ kɔgɔya dɔ ka fisa ni dɔ ye Keji ka kɔgɔya Iba Wan nɔfɛ ani e ka kɔgɔya Fama 30 nɔfɛ ko a gɛlɛyara ne kun sɔnnen don ninnu bɛɛ ye walayi ninnu de ne filɛ nin bɛ kɔgɔya kɛ nin de nɔfɛ mais ka tila k'olu ye tan vraiment a bɛ mɔgɔ dusu kasi ni lefu y'i sigi ka ninnu bɛɛ ye a b'a hali lefu ye fɛn min fɔ ne ma a bɛ digi la dɛ mais c'est vrai lefu ye min fɔ ne ka Iba Wan ko in na il a raison mais mɔgɔw ma min faamu Iba Wan ko in na n n'o de f'i ye hali n'a sɔrɔ an ko an ka don o kɔnɔ yɔrɔ awɔ an ka don o de kɔnɔ awɔ an ka don o kɔnɔ sisan i bɛ fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ ni Keji ani Iba Wan ka dugawuden 2 ye voilà bila ka jigin Keji bɛ na ne fa yɛrɛ 105.0 105.0 la radio Joliba FM à Ségou nous sommes sur la 100.1 alors an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma a b'aw labɛn sɔni an bɛna nɛgɛjuru sira di aw ma minnu bɛ fɛ ka don kɔfɛmɔgɔw minnu tulo b'an na n'u bɛ fɛ ka don ɲininkaliw kɛ o kelen de don donc yan'o cɛ an bɛ Iba Wan ani Keji dugawuden 2 an k'o lamɛn tan an ka sigi dɔɔni i t'i sen sɛgɛnna fiɲɛ bɔ dɔɔni cɛ mɛmɛ sigilen fɛnɛ na o mɛ sigilen na cɛ bɛ ka kuma mais c'est ça bɛɛ mana k'i se kɛ a bɛɛ dala cɛ mɛ bɛ se kɛ bi direct n'a ka di an bɛ se ka tigɛ ka tila k'a lase